وطن گلشن آوردمی ای وطن مادر مرا پری ای وطن گلشن آوردمی ای وطن مادر مرا پری بحری و نسل نو موج خروشان تو ستاره پیش رو گوهر تابان تو بحری و نسل نو موج خروشان تو ستاره پیش رو گوهر تابان ای وطن گلشن آوردمی ای وطن مادر مرا پری ای وطن گل The purpose of showing that video is that I want to explain about. First of all, I want to say thanks from Fatima that she organized that opportunity for me to explain about Afghanistan and the women's situation in Afghanistan. Quiero dar las gracias a Fátima por haber organizado este encuentro y poder hablar de las mujeres en Afganistán. Since I come in Spain from last year, I was not sitting silent. I always I feel it is my responsibility to raise my voice as a woman to open the world eyes. Desde que llegué a España el año pasado, he sentido como mi responsabilidad elevar mi voz y dar a conocer la situación de las mujeres afganas. In that video, it shows the Afghanistan women's situation in that times, how was the life was, because we have normal life. En el pasado en Afganistán quería mostrar el vídeo porque muestra cómo era la vida allí, que era una vida normal. As our country is like a patriarchal system in masculinity culture, with that culture and system, the woman respect to this system and culture, we defend a lot about our rights, about our positions within the family, in community, and overall. En el pasado, en Afganistán, en ese sistema, las mujeres defendíamos nuestros derechos en la familia, en la cultura, en todos los ámbitos. With the respect of the culture and patriarchal system, we try a lot to convince our family and community to have our position in the family and in the community, which is not easy, but we got it. Intentamos tener nuestra posición, nuestro puesto en la familia, en la comunidad, contra el patriarcado, y lo conseguimos. I want to repeat the word as before on the first sessions that our colleagues say that feminist, mass democracy, it is the real, the true. Feminism. Él dice que más feminismo, más democracia. Más feminismo, más democracia. Sí. Now I would like to start with the presentations. How just I explained shortly, and now I'm going to start the presentation. What is going on in Afghanistan after the fall of the democracy in Afghanistan? Me gustaría empezar las presentaciones sobre cómo era el pasado en Afganistán y la caída de la democracia en Afganistán. As I said, we women in Afghanistan are involved with the fighting about our right, advocating about our right, but after that situation which take place in Afghanistan, Las mujeres estábamos implicadas en la defensa de los derechos en Afganistán, pero tras esta situación, in that time, the
Afghanistan feminist movement take place different in the past. El movimiento feminista en Afganistán tenía lugar de manera diferente en el pasado. And how it started. Should we go by past? I don't want to explain about the geographical place of Afghanistan, so it is kind of the things which people ask me about the presentation. I put some small information about Afghanistan. Bueno, es alguna información sobre Afganistán, sobre geografía y política en Afganistán que vamos a pasar. In that picture, I would like to mention about the political situation of Afghanistan. Everyone know what is going on in the world, especially in political point of view. The first time when the Russians start and enter to Afghanistan, it was the case whenever, whatever the power or fight take place, the first victim is woman. Voy a comentar cuando en el pasado sucedió la invasión rusa y cómo las mujeres sufrieron esa violencia. In all ways, we experience that in each situation, women are the first victim. Las mujeres fuimos las primeras víctimas. In that picture, it shows the enter of the Russian in our country, how they enter, how the people start fighting against them. According to us, when the Russia entered to our country, the United States and United Kingdom start and support the other group opposite of Russia. Cuando Rusia invadió Afganistán, los Estados Unidos e Inglaterra apoyaron a los invasores. Next one. In here, the group of that which they start fighting against Russia, which was supported by the United Kingdom and United States. Los Estados Unidos e Inglaterra apoyaron a los combatientes contra Rusia. Okay, next. In here, we see that how the war take place, how we have a lot of victims in our country. The first time, the president, which called Dr. Najib, he has started to talk or refused to talk with the Mujahideen to end up the war. Can you Yes, just explain that. Okay. Sorry, can you repeat? Yes, yes. Yeah, sorry. When the Russians was take place in Afghanistan, Cuando los when rusos entraron en end Afganistán, up the war with the Mujahideen, they leave Afghanistan. Our president, which El called Dr. presidente, Najib, he Dr. Najib. refused by Mujahideen. fue rechazado por los mujahidines. Okay, next. And that day, which was the last day of the Russian soldier, which they left Afghanistan. It is the picture of that person who was the last people of the Russians. Estos fueron los últimos rusos en abandonar Afganistán. I don't want to point explain that. These are the things when the war take place in Afghanistan. Así es como sucedió la guerra en Afganistán. When the Mujahideen got the power, they were not happy with them. Civil war take place among the Afghanistan people, internal problem. Había un problema interno en Afganistán, hubo una guerra civil. On 1996, Taliban was created by the United States. Los talibanes fueron creados en 1996 por los Estados Unidos. On that time, they got the power by the help of United States in Afghanistan. Obtuvieron el poder gracias a Estados Unidos en Afganistán. But in real picture,
they were terrorists. pero en realidad eran terroristas. They killed or murdered Ahmad Shah Massoud, which he was started against them. Ellos mataron a Ahmad Shah Massoud, que fue un mártir en contra de ellos. And after that, when the terrorist attack took place in United States, Cuando hubo el atentado terrorista en Estados Unidos, on that time, the United States take serious reactions against terrorists. los Estados Unidos reaccionaron fuertemente contra los terroristas. Which was very funny for Has people. Between 1996 and 2001, word was forgot Has. Porque entre 1996 y 2001 la guerra ya teníamos guerra. On that time, we was, as I say, we women, we was ignored completely by Taliban during these 6 years. Durante ese tiempo fuimos totalmente ignoradas las mujeres durante esos 6 años por los talibanes. We don't know about the world power, why they are playing that game over the women. Because that Taliban was supported by United States, and they existed by United States during these 6 years. No entendemos por qué Estados Unidos apoyó a los talibanes durante ese tiempo. Women do not have any right on that time. Las mujeres no teníamos ningún derecho durante ese tiempo. After the attack took place in United States, they become wake up. Después de que ocurriera el atentado terrorista, despertaron And they become wake up and enter to our country with all the world. y entraron en nuestro país con toda la guerra. But on that time, there was not social media, there was not any active media to show for the world, or there was not any person to write about the woman activities on that time. Pero en ese momento no había redes sociales ni actividades a través de las redes sociales que mostrasen a las mujeres en ese momento. I don't want to talk about the past time. It's going in the next page. It is come. What happened after 15 August 2021 in our country? Voy a mostrar lo que pasó antes del 15 de agosto de 2021 en nuestro país. Which was right decision that the United States take regarding Afghanistan. Que fue cuando Estados Unidos tomó una importante decisión sobre Afganistán. During 2018, there were debate about the Taliban to open for them an official office in Qatar. Hubo un debate en 2018 sobre el poder de los talibanes en Qatar. They are the world power. They take decision and open the office for them officially in Qatar. Y abrieron Official office for Taliban. hubo un oficial en Qatar, ¿no? De un oficial de los talibanes. Okay, can we go? I don't know, should we explain about that? It is a little bit a small explanation. Maybe you are become tired because there is a lot of slides that I should talk about it. Should we go? Okay. Yeah, that one. On 2018, when the United States started to have peace talk or debate with the Taliban, En 2018, cuando Estados Unidos comenzó las negociaciones para alcanzar la paz con los talibanes,
We women were not happy with that decisions. Las mujeres no tuvimos ninguna opción en esas decisiones. We had a lot of advocacy at the national level, in international level, in regional level. Sorry, can you... We had a lot of, we have a lot of Meetings or demonstrations? demonstrations. Okay. Sí, ellas hicieron muchas demostraciones públicas sobre los derechos de las mujeres A nivel nacional nacional. internacional. Sí. Because when the United States started peace talk with the Taliban, there was no any woman at the discussion stage. Porque cuando empezaron las negociaciones buscando la paz con los talibanes, no había ninguna mujer en esas negociaciones. We always have asked them, it is very important to have women in the picture. Nosotros teníamos que llevar a las mujeres a la imagen, ¿no? a la realidad de esas negociaciones. In that picture, you can see we did advocate at the international level too, that we talk about the woman participation in the peace negotiation. Esta es una de las muestras de activismo feminista en ese momento. Which was very important for us as a woman because we already experienced the Taliban. Que era muy importante para nosotras porque ya habíamos tenido experiencia de los talibanes. According to Taliban ideology and policy, they are not counting as a human being to woman. De acuerdo con la ideología talibana, no somos seres humanos. Las mujeres no somos seres humanos. In that picture, you can see the world or the Afghanistan who had the power. These three people are friends, classmates, and from same tribe. They take decision about our situations. Estas personas fueron las que tomaron las decisiones sobre nuestra situación y todos son hombres, eran compañeros, eran amigos. Just I want to talk about that. That man was the last president, and that one was also the person. El hombre de abajo a la izquierda fue nuestro último presidente. These two were, during the Russian time, they were communists. Los dos, el central de abajo y el de la derecha, durante el comunismo durante la ocupación rusa, They had very good jobs and good position as a communist. llegaron a tener una importante posición durante el comunismo. But we don't know why the United States make wrong decisions. They support them. No sabemos por qué Estados Unidos tomó la decisión incorrecta y les apoyó. The man who is representative of the United States, which called Khalilzad, he is Afghan. In reality, he is Afghan, but he has the residency of the United States. Sorry, Representative of United States. el representante de los Estados Unidos. Yes. And also he was one of the ambassador of Afghanistan from the United States. Era uno de los embajadores de Afganistán. He is American. Él es americano, habla del señor de arriba a la izquierda. Afghan-American. He created Taliban on the first time and support them during these 20 years. Es americano, pero creó a los talibanes y los apoyó durante 20 años. And we don't know why they are playing that game, and they spent not only United States, European country, and also other country, they spent a lot of time in Afghanistan, they spent a lot of money, but
for the interest of the United States. No sabemos por qué hicieron lo que hicieron y para los Estados Unidos. Y él empleó un montón De recursos de económicos y tiempo en Afganistán. After 2021, 15 August, these people become the Ministry of Education. Después del 15 de agosto de 2021, estas personas se convirtieron en los ministros de Educación. They say that according to our culture, their culture, not our culture, De acuerdo con su cultura, women should be inside of the house or inside of the grave. las mujeres tendrían que estar dentro de la casa o dentro de la tumba. And the other Ministry of Education of Taliban say that the modern and scientific education is not good for Muslim because their faith become weak, and we are not allowed that. Sorry, can you repeat? I'm sorry. The modern education is not useful. La educación moderna, ellos no contemplaban la educación moderna Because it is sinful according to them. porque es pecaminosa. It is fall. Fatal. Porque es mala o errónea Sí, para ellos. mala. Why I showed the video first? Because in Afghanistan, as I mentioned about our culture and system, we fight a lot. We had a lot of education. We have women in different sections. De acuerdo con la educación que habíamos recibido, que he mostrado antes, las mujeres habíamos recibido educación. We had a lot of women who complete their high school. They have their bachelor degree. Teníamos mujeres que habían completado su educación en secundaria, en la universidad, A master degree in different sections, and some doctor too. master's degree y doctorados. But according to them, education is not useful. Pero de acuerdo con ellos, la educación no es útil. In Afghanistan, we are 99% Muslim, only 1% is Hindu. But according to them, because they are very radical, El 99% de las personas en Afganistán son musulmanes, solo un 1% son hindúes, pero según ellos son radicales. they only accept religious education. Solo aceptan educación religiosa. We have two kind of educations. Tenemos dos tipos de educación, One modern and one religious. una moderna y una religiosa. Modern, like a scientific that we have. Sí. Yes. But they ignore the scientific or modern education. They only support religious. Solamente apoyan la educación religiosa e ignoran la educación moderna, científica. We are Muslim, but we are not accept their way of religious that they keep continue on. Somos musulmanes, pero no aceptamos ese tipo de educación religiosa. Because according to their belief, they ignore women. According to us, our prophet was the first feminist in the world. Porque de acuerdo con su forma de pensar, ellos ignoran a las mujeres, pero de acuerdo con nuestro profeta, él fue el primer feminista. Okay, can we go? After August 15, when they came in Afghanistan, we decided that we are not sitting silent. We have to stand toward to these terrorists. Después del 15 de agosto, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, las mujeres decidimos elevar la voz.
We women only had paper and pen, nothing else. Las mujeres solamente teníamos papel y lápiz y nada más. We asked them for our right, why they are ignored. Les exigimos nuestros derechos, ¿por qué nos estaban ignorando? But they respond us with the gun. Pero respondieron con pistolas. In that picture, you see that how they behave with the woman. En esta imagen podéis ver cómo ellos se comportan con las mujeres. On August 21st, I was in Afghanistan because I was a little bit famous in Afghanistan because I always participate in the media. El 15 de agosto yo estaba en Afganistán y era un poco famosa porque participaba en las redes sociales, en las redes de información. During early in the morning, when I went out to the woman bakery for the bread, Cuando fui a la panadería a por pan, there was a man standing close to my house. They start insulting me and arresting me with a very bad word. había un hombre que me arrestó En su casa. Un hombre esperando en su casa. esperando en su casa para arrestarlas. But the things that he was told me, the first thing he was told me, there is no democracy, there is no woman right. Lo único que él me dijo con malas palabras es que no había democracia y no había derechos humanos. And a lot of things, which my story is all in the newspaper, you can find it. About my story, what I talk, it is in the newspaper, people can find it. Podéis encontrarlo en los periódicos. Not only in our capital, in some other province also women were start fighting against Taliban. No solo en la capital, sino en otros lugares las mujeres empezaron a luchar contra los talibanes. When the Taliban arrest women, they put them in jail. Cuando los talibanes arrestan a las mujeres, las meten en la cárcel. They rape and kill the women. Ellos violan y matan a las mujeres. After 21st of August, they rape 17 of my friends. Después del 21 de agosto, ellos han violado a 17 de mis amigas. First, they raped them and killed them, which were from this woman in the picture. In this picture, you can see not only the woman, even our brothers, they help us. We did not have sleep on that night. When I was in España, I was not sleep for 2 nights. En esta imagen podéis ver no solamente a las mujeres, sino a hermanos que no pudieron dormir durante esos días. I passed the message through WhatsApp and they written on the paper for the protest. Yo escribí por WhatsApp los mensajes y ellos los escribieron para la protesta. When the Taliban, as the Taliban forced us and want to stop us, individually, we went around the city and stand. As you see in the picture, that woman stand with the children in the street. Cuando los talibanes nos forzaban a esa situación, las mujeres salieron, como podéis ver, salieron a la calle, como podéis ver en esta imagen, a esta mujer con sus hijos. Because the word for God has, we only call for them food, pan, trabaja, and librar. Solo pedimos pan, trabajo y libertad. In that picture, you can see 3 stories, 3 different stories. 3 historias en estas imágenes. As the Taliban got our country, they have very rich foods, very rich
food. Cuando los talibanes llegaron a nuestro país había abundancia de comida. You can see that old man, he was the teacher of the school. Este hombre mayor era el maestro de la escuela. Because they are not paid the salary, they stopped it. Because of the poverty, he died. Dejaron de pagarle y por la pobreza murió. In that picture, you can see the woman with her children. She was selling one of the children because to sustain the rest of the family member. Selling. En esta imagen, en la imagen de abajo se ve a una mujer vendiendo a uno de sus niños para poder mantener a la familia. We women not only fight for our own right, we fight for the rest of the people. Nosotras no solamente luchamos por nuestros propios derechos, sino por los derechos de todas estas personas. These girls are my friend which were arrested by Taliban and put them in jail. And we don't know about their situation, what is going on to them. Podéis ver a una mujer que era mi amiga. Three of them. Las tres eran amigas mías y fueron arrestadas por los talibanes y no sabemos desde entonces nada Just de I ellas. put as an example this picture. Es un ejemplo. Because there is a lot of women were arrested and killed them. Every day we saw their dead body on the street in the garbage. Esto es solo un ejemplo. Hay muchas mujeres que son asesinadas por los talibanes y sus cuerpos son encontrados en la calle o en la basura. We are not sitting silent. We know that we are killed by Taliban. Somos asesinadas por los talibanes. Harshly, the punishment has, physically. Y somos físicamente castigadas por los talibanes. When they stop us, we individually start in writing the message on the wall of the street. Cuando los talibanes nos impidieron nuestra manifestación y nos pararon, escribimos nuestros mensajes en los muros, en la calle. We women did not stop the things. When the Taliban announced that women cannot go outside of the house, women start wearing or dressing like men. Cuando los talibanes dijeron que las mujeres no podíamos salir a la calle, las mujeres decidimos vestirnos como los hombres. They say that women cannot go out without any main company. They were dressing like a man and say we don't have man company, so we can walk in the street. Ellas salieron vestidas como hombres a la calle. And show for the Taliban, you Y cannot mostraron stop a us. los talibanes que no podían pararlas. And also we have Persian people have a culture. During the last night of the winter, which is long night, we call Yalda. We celebrate that. Taliban Celebramos la última noche del invierno, bueno, hacemos una fiesta. Taliban announced that it is not Islamic culture. No one can do that. Y los talibanes dijeron que no era una fiesta islámica y no lo iban a permitir. But the women with the nice dresses, they wear and show for the Taliban. If you're going to announce, we cannot stop. Igualmente las mujeres se vistieron con sus mejores galas, su mejor ropa y le mostraron a los talibanes que no las iban a parar. The same activities also take place on the first time of the Taliban during 1996 to Lo mismo 2009. sucedió en 1996 durante la época talibana. On that time also they killed a lot of women, and this time too. En aquel momento mataron a muchas mujeres y ahora también. But we are not sitting silent. We know that it is revolution for the women revolution.
Pero es la revolución, no vamos a quedarnos calladas. because formally they ignore us. How we should accept? Porque formalmente... Ignore us. porque intentan ignorarnos, But we are not accept that. pero no lo aceptamos. During the 2021, 21, when these things happen in Afghanistan, I'm really happy that the feminist activists save our life. Yo estoy contenta de que durante estos hechos en 2021 que ocurrieron con los talibanes pudiera salvar nuestras vidas. Because in that fast evacuation, 5 million people were evacuated by the international or human rights defender from Afghanistan. Durante ese momento 5 millones de personas fueron evacuadas de Afganistán. Which most of them were academic and educated people were evacuated from Afghanistan. La mayoría eran académicos o personas relacionadas con la educación. Which was very painful for us. On that time, the Pakistan Prime Minister Imran Khan, El primer ministro pakistaní en ese momento he announced that Afghanistan need human educations that we should send from Pakistan to Afghanistan. Anunció que Afganistán necesitaba educación y que iban a enviar a educadores de Pakistán a Afganistán. Actually, you are seeing in the picture, has 5 million were evacuated, but there were a lot of people who have educated. They stand and fight against them. Mucha gente relacionada con la educación fue evacuada. And the same day, because Taliban were supported by Pakistan, they harvest the university lectures. Y como Pakistán apoyaba a los talibanes, ellos llevaron profesores universitarios. The PhDs from the different departments. A profesores universitarios de diferentes departamentos. They formally announced, Taliban, we are not counting to those people who were educated during these last 20 years. Ellos anunciaron oficialmente que no iban a permitir los profesores educados en los últimos 20 años, académicos. Can we go? When the Taliban stop and ban the street protest, Cuando los talibanes pararon y prohibieron las protestas en la calle, we start protest inside of our house. empezamos a protestar desde nuestras casas. In that picture, you see the woman who stand and take up videos or some picture and post it through their social media. En estas imágenes podéis ver a mujeres protestando en casa y grabando vídeos o tomando fotos y subiéndolas a las redes sociales. Because every day they kill the woman, they make a lot of limitation over the woman. Porque todos los días limitan a las mujeres y las matan. As they stop the protest on the street, they call for the woman, they cannot go without buqra. They should wear and cover all their body. Los talibanes dijeron que las mujeres no podían salir a la calle sin ir cubiertas con un burka. They even announced, they put their warning over the street and they announced through the media. Lo advirtieron por las calles y lo anunciaron por los medios de comunicación. What the woman did, they make fire the buqras and they say that it is not our culture. Lo que hicieron las mujeres fue quemar el burka y decir esta no es nuestra cultura. As the women do protest, they kill them. There are very few women
who keep their life, who save their life, because they change their place from one place to another place. Los talibanes matan a las mujeres que protestan. Solamente unas pocas mujeres continúan la protesta, pero tienen que cambiar de lugar In the continuamente. picture, you can see the military women, Podéis ver mujeres militares which is disappear. We do not have her dead body too. que han desaparecido, no tenemos sus cuerpos. There is a lot of women we do not know about their situation, what happened to them. Hay muchas mujeres sobre las que no sabemos su situación. Always, Pakistan's on that time they announced to the world, because we always advocate and call for the world, please do not recognize the Taliban as a government. Decimos al mundo que por favor no reconozcáis a los talibanes como gobierno. But the Prime Minister of Pakistan always called to the world power, please recognize Taliban because it is their culture. We have to respect and accept them. El poder desde Pakistán le pide al mundo que reconozca a los talibanes políticamente Aquí dice que es delante del mundo. y justifican esa solicitud de reconocimiento diciendo que es la cultura de Afganistán y que hay que respetarles, ¿no? But which is not the reality. It is not our culture. No es la realidad, no es nuestra cultura. It is Pakistan, which supported by United Kingdom, Es Pakistán apoyada por Inglaterra and United States. y los Estados Unidos. Bueno, por el Reino Unido, exactamente. Just I want to explain about that picture. I think you become tired. I talk a lot. In that picture, you can see we had on the video you saw on that time we had a lot of women who had we had a lot of women who were liar, doctor, and these things. But in Pakistan, which was the first time on 2021, they had liar. Arriba podéis ver a la primera mujer abogada en Pakistán en 2021. They wanted to show us that we Afghanistan women do not have education culture. In the real picture, we were Querían mostrarnos como que los talibanes querían hacernos creer que no teníamos educación las mujeres, but we were pero la ahead of realidad no them. es así. Y vamos por delante de ellos. But we women stand against these Pakistanis. We always, just I'm an example, and also the other activist women around the world, same me, they call the world, please do not recognize the Taliban in Pakistan. Yo soy un ejemplo y mujeres como yo por todo el mundo piden que nos reconozcamos a los talibanes. We conduct the hashtag through social media, ban Taliban, and Hay un hashtag a través de las redes sociales, Ban Taliban, support Afghanistan women. y apoyo a las mujeres de Afganistán. But unfortunately, which is not take place regarding the women. Pero por desgracia no está sucediendo. Take place to help the women. Para ayudar a la... pero por desgracia no está llegando esa ayuda a las mujeres. I talk at the European Parliament. I have 1.5 hour that I present to the European Parliament. He tenido un encuentro con el Parlamento And Europeo I ask them, please, do not recognize the Taliban. Not only me, the rest of the women of Afghanistan were invited to the different parliaments. y les pedí yo, y no solo yo, sino en nombre de todas las mujeres, que no reconozcan al Estado talibán. In that picture,
She is my close friend. En esta imagen son mis amigos más cercanos. When we was talk and had kind of protest on the street, please have women participations in the peace negotiations. En la protesta en la que pedíamos que por favor nos dejaran participar en las negociaciones de paz. On that time, before the Taliban, they killed my friends. En ese tiempo, antes de los talibanes, ellas llegaron a ser mis amigas. And after the Taliban, we women decide that. Y después de los talibanes, nosotras las mujeres decidimos We say that it is no important for us. que no es importante para nosotras. We should have our right and freedom. Tenemos que tener nuestro derecho y libertad. If they are killing us, it is no matter for us. Y si nos matan, no nos importa. We fight and start protesting on the street. Nosotras vamos a luchar y a protestar en la calle. I don't know, I should say I am lucky or no, because the human rights defender saved my life, that I am alive today. Yo tengo que dar las gracias de que los derechos humanos hayan salvado mi vida, el defensor de los derechos humanos. If I was not taken out on 21st of August, I was died on the same day. Si yo no hubiera salido de Afganistán, hubiese muerto ese mismo día, el 21 de agosto. What happened on November 2021? The Oslo Norwegian government invite these terrorists for the peace negotiation in Oslo. En noviembre de 2021 fueron invitados a una negociación, los talibanes fueron invitados a una negociación de paz. The en Oslo. woman that you see, that she has the picture of protester woman, before they starting the speech, she has a request for the Taliban on the Oslo. She requests them, please call to the Taliban to rescue our friends. Las mujeres de las imágenes pidieron en Oslo que fueran rescatados sus amigos. Amigas, perdón. But Taliban was lie. They always say lie. Pero los talibanes siempre mienten. After 10 minutes, they tell to her, we call to the Kabul and they rescue your friends. And now you have to talk with us in Oslo. Nosotros, sorry, can you repeat? During Después the- de 10 minutos, after 10 minutes. After 10 minutes, the Taliban in Los- Oslo during the meeting, she was not. Los talibanes en Oslo, durante el principal encuentro, She called to the Taliban. I'm in here to talk with Taliban about the woman problem. Ajá. But in condition, first the Taliban should rescue my friend from the Kabul. Ellas decían que iban a hablar con los talibanes, pero que tenían que rescatar a sus amigas. But in reality, they are not rescued, they lie. Pero ellos mintieron y no fueron rescatadas. We are surprised why Oslo invite these terrorists to the European country without any documents. Estamos sorprendidas de que invitaran a estos terroristas a Oslo sin ningún documento. Without any organizations, they directly come from Kabul to Oslo. Sin ninguna organización, ellos llegaron directamente desde Kabul a Oslo. This picture shows the Oslo meeting and also the people of Afghanistan, they start protest over of this office which they invite the terrorists. They call them why you are invite these terrorists, which they committed a lot of crime. Estas imágenes muestran algunas protestas de gente de Oslo y de Afganistán protestando por la invitación que habían hecho a los terroristas a ir a Oslo. The man who came to Oslo, the United States put like $1 million who harassed that terrorist. We will pay $1 million to that people. But we surprised how that terrorist came with this kind of crime.
Cómo los terroristas podían ir a Oslo con ese tipo de crimen y habiendo puesto dinero Estados Unidos Can we go ahead? para ello. This is our situation. Esta es nuestra situación. And during this current week, hundreds of women writing a letter to the security of UN. Actualmente hay mujeres escribiendo una carta a la seguridad de Naciones Unidas That they should take serious action toward two Afghanistan women. que ellos tienen que hacerse cargo y actuar sobre las mujeres afganas. Every day, we are witness of the killing of the people. Cada día somos testigos del asesinato de personas. Even they banned the park, Ellos prohibieron the park for the woman, which is not allowed for women to walk in the park. The park. Okay, ellos prohibieron que las mujeres fueran al parque. During these times, there was a lot of forced marriage get place. Durante ese tiempo hubo muchos Forced marriage. forced marriage. Marriage. Perdón, matrimonios forzosos. Forced marriage and also underage marriage. Y también matrimonios de personas que no son mayores de edad, de menores. And they stoned women every day. Y ellos Stoned women. Lapidaron a mujeres todos los días. We women do not have any right in Afghanistan. We women are not as a human being in Afghanistan. Nosotras no somos seres humanos en Afganistán. That's it. Eso es todo. Thank you very much, Masuda and Rufina. and Rufina. It's a very hard situation. So, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Rosa. Espera, María José trae el micrófono porque si no, no se queda grabado, ¿vale? I hope it was not difficult for you. He quedado impresionada. Yo quería preguntarle, salvando las diferencias que son obvias entre la situación de Afganistán y la que vivimos del feminismo aquí en España, y aquí, quiero decir, tenemos algún compañero varón, representante del feminismo que colabora en el movimiento, en su país, en Afganistán, no hay ningún hombre que apoye el movimiento de las mujeres. Nadie. Esos padres que tienen hijas, esos hermanos que tienen hermanas, ningún varón apoya el movimiento. Y si lo apoyan, ¿qué sucede con ellos también? Is there any man who support the feminist movement? Are there brothers or fathers who support this movement? And what happened? You know, we already experienced the Taliban for the first time, and the second time when they came, I was, not only me, with the rest of activists, we decided that we should stand and fight against them. But Nosotros, durante las dos veces que los talibanes han llegado al poder, hemos decidido luchar contra ellos, no solo yo, sino todos los que estaban conmigo. on the first time, we know that they are not directly kill the women, but we sure that they directly kill the man. Sabíamos que en la primera vez no iban a matar a las mujeres, pero sí a los hombres.
there was a lot of men, like our brothers, our colleague, classmates. We decide not only women, these men too, but we women decide these men shouldn't be in the picture or show their body that they are supporting us. Decidimos que los hombres mostraran imágenes de apoyo a las mujeres. Ayuda un poquito, ¿vale? Con la traducción. Sí, perdón, es que el inglés... También. Que fueron las mujeres las que decidieron que, o sea, en el primer momento, ellas sabían que los talibanes o pensaban que no las iban a matar, pero sí mataron a hombres de su alrededor. Entonces, en el segundo momento fueron las mujeres las que decidieron que los hombres no deberían aparecer en las noticias y en las imágenes, también por defenderlas. We decide that men should indirectly support us. How? They should take a picture. They should take care of us from the far away, because the Taliban harassed us. They can't help us and defenders. They show that we are not support the women, we are ordinary people. Ellos mostraron que no estaban, que ellos apoyarían tomando las fotos o haciendo otra serie de responsabilidades, pero apareciendo como ciudadanos normales. I saw in the picture that boys were also the boy, our brother. They also write their message for the protest on their house. ¿Habéis visto la imagen en la que No, the men. Los hombres estaban escribiendo los mensajes para la protesta? There is a lot of men that they are supporting us. I- But unfortunately, the power, the gun, it is difficult. They are also killing men and women. Hay muchos hombres apoyando las protestas, pero por desgracia veis que están matando hombres y mujeres. It is not easy to live under the terrorist power. No es fácil vivir bajo el poder de los terroristas. Today, a lot of jails were full of the innocent people in Hay Afghanistan. mucha gente inocente en las cárceles de Afganistán. Not only women, there is a lot of even the young boys were in the jail. No solamente mujeres, sino de young Boys. boys. Chicos. Sí, incluso gente joven, chicos jóvenes en la cárcel. ¿Alguna pregunta más? Maite. Muchas gracias, Masuda, por tu testimonio, porque yo creo que ha sido de una fortaleza tremenda y muy clarificador. Son cosas que yo creo que casi todo el mundo teníamos en la cabeza, pero los has ordenado de una manera vivencial, y yo creo que es muy importante. Y nos has hecho recordar algo que yo creo que nadie debe olvidar, que los avances de las mujeres pueden ser retrocesos al instante después, unos pocos años después. Esas dos imágenes lo dicen todo. Sí. We can go backwards and then we can have some advances and then to go backwards almost in the same time, like regarding the women's rights. Yeah. Y por lo tanto yo creo que nos ponen más en la piel de lo que nos has contado. Yo creo que todo el mundo recuerda aquí lo que pasó también tras la guerra civil, y eso fue un paso atrás evidente en el camino que habían de libertades que habían comenzado las mujeres. After civil war here in Spain happened the same. We lost freedom. Aunque no se llegó a los niveles de misoginia que nos estás contando, pero bueno, fue muy brutal también. That wasn't that bad as in Afghanistan, but it was really hard.
Por otra parte, yo te preguntaría, ¿no crees que ahora el problema es que Afganistán no está en la agenda política? En España apenas en las noticias apenas se habla de Afganistán. Sí se habla de las mujeres en Irán, pero no de Afganistán. Don't you think that the problem is that Afghanistan is not in the political agenda right now? For instance, here in Spain, we don't talk about Afghan women, but we talk about Iranian women. Okay, Nada más. Gracias. thank you. You know what happened in Afghanistan as I explained before? Como he explicado antes, lo que ocurrió en Afganistán, After 15th of August, Afghanistan women show in the world it is kind of woman revolution in Afghanistan, not the first time, which was the second time. después del 15 de agosto es la segunda vez que las mujeres muestran al mundo sus protestas. According to your explanation regarding the España and Iran, it is in Afghanistan it is different case. El caso en España o en Irán son casos diferentes. Because in Afghanistan it is like a world power fight. Porque en Afganistán hay una guerra. Why I explain from the political point of view? Como he explicado desde el punto de vista político, Because the Taliban, created by United States and supported by United Kingdom, por los talibanes creados por Estados Unidos y apoyados por el Reino Unido, currently also Taliban, supported by the United Kingdom and United States. actualmente siguen siendo apoyados por los mismos, por Estados Unidos y Reino Unido. But in real picture, women are the one who are standing in front of this world power, not only Taliban. Pero las mujeres están haciendo frente a ese poder, no solamente a los talibanes. Because women know better about the political Porque games. las mujeres sabemos mejor, entendemos mejor la política. Women know how to bring peace and development to their own life and for their country. Las mujeres saben cómo llevar la paz Y el Nuestras desarrollo. Y el desarrollo, ha dicho, ¿no? Sí, nuestras propias vidas y el desarrollo. As the colleagues say that más feminismo, más democracy. Como mi colega ha dicho, más feminismo, más democracia. So this is why the world power not allow Afghanistan to have developed country. Es por eso por lo que el poder no deja que Afganistán se desarrolle. So this is why all the world are sitting silent toward to Afghanistan. Por eso el mundo guarda silencio sobre Afganistán. One is the power, because they are produce gun, Porque producen armas and also extend the what should I forgot the English word, the narcotic opium. Y también por la producción de opio. The only things I can make a shortage, gun and narcotics. Armas y opio. This is the Afghanistan case, which is different from Iran. So this is why the world is Ese es el caso de silent towards Afganistán y por eso es por lo que el mundo guarda silencio sobre Afganistán. I remember last year one of the United Kingdom general said that. Yo recuerdo que el año pasado un Military general. un general del Reino Unido dijo, He said that he called the world, please recognize Taliban. This is their own culture. We have to recognize them because they have their own benefit inside of Afghanistan.
Él pidió al mundo reconocer a los talibanes porque tenían su propia cultura. We had a lot of mine and natural resources too. Nosotros teníamos muchos Okay. Sí. recursos naturales. Natural resources. Okay. So this is why they are ignoring toward the woman. Por eso nos están ignorando las mujeres. Son las 8:30. Yo creo que podemos cerrar por aquí. Muchísimas. No, un momento, María José nos deja cerrar. Sí, que bueno, pues a veces la técnica falla de alguna manera y nos comunicamos de otra. Hay una compañera del máster, precisamente, que quería trasladar su mensaje. Dice que está viendo la presentación y que está escuchándote admirada, con un nudo en la garganta, como estoy yo también, y admirando la fortaleza y la valentía que tienes y de todas tus compañeras, este mensaje que nos estás transmitiendo. Cada vez que puede comenta que sigue las noticias de Afganistán y que siente una impotencia muy grande al ser espectador ante tanta injusticia. Me gustaría preguntarte cómo mantenernos más al tanto para compartir esta situación y reclamar, ¿no? Dice que allí en Chile utilizan mucho las redes sociales, pero no sé si nos podrías dejar alguna para que podamos organizarnos o apoyar desde donde estemos en cada lugar del mundo. Te manda también un abrazo enorme y un agradecimiento infinito para compartir tu historia y la de tu pueblo. Thank you so much. Thank you. Just I want to say that since I come in here, I lost my talent. I was also a writer. I write a lot of articles, like Desde a que llegué political aquí, article and social article when I was in Afghanistan. When you were in Afghanistan. Cuando vivía en Afganistán escribí muchos artículos políticos. But since I come in here, I did not write anything, but I write some of the reality of women who are in the jail. Desde que llegué aquí no he escrito más artículos, pero sí he escrito sobre la realidad de las mujeres en la cárcel. And also some other things about the feeling of the people inside of the Afghanistan and myself. Y también sobre los sentimientos de personas que viven en Afganistán y sobre mí misma. I write it in English in my local language, but I don't know how I should pass in España to publish that. Lo he escrito en inglés y en mi propio idioma, pero no sé cómo pasarlo para que se pueda leer en español. O cómo divulgarlo en España. Cómo divulgarlo en España, sí. And also there are a lot of people who are inside of Afghanistan. They ask me, they are going to write about the situation of Afghanistan, about the women's situations. Muchas personas dentro de Afganistán me pidieron que escribiera sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Because we do not have access to send that article to publish that people should know about us. Porque no tienen acceso a ningún tipo de publicación, no pueden publicarlo y para que se conozca su situación. She also asked how to support your fight of your perhaps through media or if you have some hashtag. Yes, of course, I will talk about that. Yeah, talk with her again, please. Regarding supporting us through social media, we have hashtag. Tenemos un hashtag para apoyar esta causa. We have hashtag Stand with Afghanistan Women and Ban Taliban. Stand with Afghanistan Women, o sea... Es que está en inglés.
Claro. Unban Taliban es en inglés. Claro. Podemos después enviar, yo anoto el hashtag y lo enviamos a los estudiantes y al profesorado del máster y a quien quiera. It will be support has. Before we start that, I ask Fatima, please at the end to ask the colleague who are attending there to stand with us, just put their hand like this, we will put the hashtag and publish it that through our social media. Yeah. Ella nos pide que levantemos la mano para una foto, hacemos la foto y entonces después ponen el hashtag en la imagen, en nuestras manos, para hacer esa difusión y en esa divulgación. Entonces, al principio nos decía que lo podíamos hacer hoy y hacemos esa foto y después utilizan esa imagen como apoyo a su lucha también, ¿no? Entonces, podemos hacerlo ahora cuando terminemos. Apart from that hashtag, if some of the organization can support us, that we should send this article or some information about the Afghanistan, what happened to the Afghanistan people, I can manage that and send that article to publish on some newspaper. Si alguna organización quiere apoyarnos con esta causa y publicar algún artículo, yo puedo mediar en ese caso. Ya sé que es muy tarde, pero yo quería preguntarle, porque no nos ha contado y no hemos tenido tiempo, ¿cuál es su situación ahora en España, no? I would like to know about how is your situation here in Spain? My own situation? Yes, your own situation, please. If you want, yes, of course. Yes, of course. I live my big family. During these 1 year, I am alone. Estoy sola desde que llegué hace un año. Every second is not easy for me. Not only I'm crying about myself, my family, my people, which is not easy for me. No es fácil para mí. Every day I see a lot of pictures in video. Todos los días veo imágenes y vídeos sobre las mujeres, cómo les pegan. And what happened to my family? When I was came out, Taliban entered to my house, they asked about me, to kill me. Los talibanes fueron a mi casa, cuando yo me fui, fueron a mi casa a matarme. One time, one of my nephew, he was calling me through WhatsApp. When the Taliban entered to my house, the phone fell down from his hands. But the Taliban beat my poor mom, which was not easy for me. That just I heard. I was not talk. If I talk, they heard my voice and they killed them. Cuando los talibanes entraron en casa, uno de mis sobrinos estaba allí, se le cayó la comida. No, estaba comunicándose con ella estaba hablando a través con ella del WhatsApp y en ese momento él volvió el móvil hacia abajo y ella pudo oír cómo pegaban a su madre y a su familia y ella no podía decir nada porque si no les hubiese matado. It is not easy for me. So I always, whenever some of the organization ask me for such as opportunity. No es fácil para mí, por eso cuando alguna organización me da esta oportunidad, I have never refused that. Nunca la rechazo. I feel it is my responsibility. I have to talk about my country, my people, my own situations. Porque siento que es mi responsabilidad hablar sobre mi situación, la situación de las personas en Afganistán. I do not feel that I have real life because I feel like a die moving. No siento que tenga una vida real, sino me siento como una muerta en vida. Because physically I am in here, but emotionally I am in Afghanistan with my family.
Físicamente estoy aquí, pero emocionalmente, mentalmente estoy en Afganistán. Con mi Not familia. only the security and military problems take place in Afghanistan, and also the poverty, economical problems too much. No solo hay problemas de seguridad en Afganistán, sino de pobreza. I was the only woman that I support my family financially. Soy la única mujer que apoya a mi familia económicamente. Since I come in here, I'm dependent to the aid, to someone help me. Desde que llegué aquí dependo de ayudas. I'm very thankful from the government, the Spanish government, because they provide such an opportunity and save my life. Estoy muy agradecida al gobierno español por darme este sustento y salvar mi vida. As I lost my real life, but I am hopeful. Perdí mi vida real, pero estoy esperanzada. I hope that dark, long night should be lost from our country in our sides, that we should have the real life. Espero que esa longa noche oscura en mi país pase pronto y tengamos una nueva realidad. And I don't know when it happened. I would be alive or no. ¿Quién no sabe cuándo puede pasar eso, pero y si va a estar viva o no para entonces? Just one thing at the end, I would like to say that currently in Afghanistan it's women revolutions against world power. Actualmente hay en Afganistán revoluciones en contra del poder. En Afganistán hay la revolución de las mujeres contra el poder de la guerra. So we have to stand with Afghanistan women and support them. Tenemos que estar a favor con las mujeres afganas y apoyarlas. And also, please do not forget that woman, life and freedom. No olvidéis esto, a las mujeres, la vida y la libertad. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias.